اپنے بچوں کی ماں کے خلاف ایک بندہ آ کر کے اپنا الزام لگا رہا ہے، جس کے بارے میں وہ سب کچھ ہر جگہ کہہ چکا ہے کہ یہ پاک دامن عورت ہے، اور الحمدللہ وہ ہے بھی پاک دامن عورت۔ اور اسی کے ساتھ جو نکاح ہے، نکاح ایک سنت طریقہ اور نکاح عدت کے بعد پیریڈ کا ہوا ہے، اور پہلے سے ان کی طلاق ہو چکی تھی۔ اب یہ 6 سال بعد آ کر کے کہے، آج مولوی صاحب نے یہ بات مانی ہے عدالت میں کہ مجھے تو اون چودھری اٹھا کے لے کے آیا۔ آج مولوی صاحب نے یہ بات مانی ہے کہ مجھے اون چودھری لے کر کے ادھر لے کے آیا ہے، اور تب تک تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اون چودھری اپنے سکور سیٹل کرنے کے لیے سیاسی یہ سب بیہودہ قسم کا کیس لے کے آیا۔ مولوی صاحب یہ بھی مان چکا ہے کہ اسلامی اور آئینی اور قانونی طریقے سے اس نے اپنے ویڈیو کو ایڈمٹ کر لیا کہ یہ عورت اگر کہے کہ عدت کی پیریڈ ختم ہو چکی ہے تو وہ بات جو ہے نا وہ فائنل ہے۔ قانون کے مطابق بھی یہی ہے، ایک ججمنٹ بھی سپریم کورٹ کی بھی یہی ہے۔ اس لیے ان کے پاس تو کوئی اور چیز ہے نہیں سوائے اس کے اون چودھری کے، اور اون چودھری اس مولوی کو اٹھا کر کے لے کے آیا، اور پھر اس کا حصہ کون بن جاتا ہے؟ وہ آدمی جس کو پہلے اٹھایا جاتا ہے وہ ایڈمٹ کرتا ہے، ایک کرمنل کیس میں اٹھایا جاتا ہے، 2 مہینے اس کو جیل میں رکھا جاتا ہے، پھر اس کو باہر لایا جاتا ہے اور اس کو سیدھا اسلام آباد لے کے آیا جاتا ہے، اور ودن اے ویک وہ کیس کر جاتا ہے اس کے خلاف۔ تو یہ خود شو کرتا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن۔ آج بھی گرما گرمی ہوئی ہے اور کل بھی ہوئی ہے، کیا وجہ ہے کہ آج دوسرا دن گرما گرمی ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیں وہ لوگوں کی کوشش ہی یہی ہے کہ کوئی ڈرامہ کر دے، تو آج کوئی گرما گرمی نہیں ہوئی تھی، کل تھوڑی بہت ہوئی تھی لیکن آج کچھ نہیں ہوا۔ 14 گھنٹے کی ہیئرنگ کے بعد اور کل کے ہیئرنگ کے بعد 2 دن کے اندر ایک بیس لیس قسم کا سکینڈلس کیس اختتام پذیر ہوا۔ آج ججمنٹ ریزرو ہوئی جو کل کسی بھی وقت 1 بجے اناؤنس کیا جائے گا۔ آج ہم نے جو ایویڈنس استعمال کرنا تھا گواہوں کے کراس ایگزامینیشن کے لیے، اس کی اجازت نہیں ملی۔ ہم نے جو ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے ہیں اس کو پیش کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ ہم نے گواہ لانے تھے اپنے 342 کے سٹیٹمنٹ کے مطابق، جو گواہ نے کل پیش ہونا تھا 9 بجے، اس کو اجازت نہیں ملی اس کی، اور کلوزنگ آرگومنٹس شارٹ پیریڈ میں کنکلوڈ ہوئے۔ ایکویٹل کی درخواست دی گئی تھی جو ودن 10 منٹس ریجیکٹ کر دی گئی۔ اس قسم کے ٹرائل سے عدلیہ کے ساتھ بھی انہونی ہو رہی ہے۔ عدلیہ کو ہم ہر آئے دن ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بنیادی حقوق کا تحفظ کروانا اور کرنا عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ وہ سارے حقوق ہمارے وائلیٹ ہوتے گئے۔ پہلی مرتبہ اس سپیڈ کے ساتھ ٹرائل چلایا جا رہا ہے جس کی پاکستان کی ہسٹری میں مثال نہیں ملتی۔ پہلی مرتبہ ایسے ٹرائل چلے ہیں جس میں حق دفاع کا رائٹ نہیں دیا جا رہا، جس میں کراس ایگزامینیشن کے لیے ویڈیو اور ڈاکومنٹس اور ڈیجیٹل ایویڈنس کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ صرف ٹرائل کے نام پہ ایک ڈیو پروسیس کے وائلیشن کے کرتے ہوئے صرف ٹرائل برائے نام ہی ہے۔ فیصلے لگ یوں رہا ہے جس طرح فیصلے آلریڈی لکھ کے جا چکے ہیں، اس لیے لگ یوں رہا ہے کہ شاید یہ کنوکشن کی ہیٹرک کل کمپلیٹ ہو جائے گی۔ کوشش فقط یوں کی جا رہی ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب عوام سے دور ہو، اس کے دل میں یہ بات ڈالی جائے کہ اب وہ بڑے عرصہ کے لیے باہر جا چکے ہیں، لیکن یہ لوگ بھول چکے ہیں کہ خان صاحب عوام کے دلوں میں، آج بھی خان صاحب نے مجھے اپنے پبلک کو ایک پیغام دینے کے لیے کہا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرو۔ میں زندگی بھر یہی کہتا چلا آ رہا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے مدد مانگو، اور اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ انشاءاللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ خان صاحب نے آج یہ پیغام پھر دیا ہے کہ 8 تاریخ کے لیے اپنی ذمہ داری نبھاؤ۔ 8 تاریخ کو آپ کی آزادی کی جنگ ہے، آپ اپنی آزادی کی اس جنگ میں پارٹیسپیٹ کرو۔ ووٹر سپورٹر زیادہ تعداد میں نکلے، اپنے ووٹ کا استعمال کرے۔ پولنگ ایجنٹ اپنے جب تک فارم 45 نہ ملے اپنے جگہوں پہ رہے۔ یہ خان صاحب کی طرف پیغام ہے، جو جیسے بھی ٹرائل چلاتا ہے
हमें फिर भी अदलिया से ये उम्मीद है, हायर जुडिशरी से, कि इंशाअल्लाह ताला ये बेसलेस केसेस है, वक्त आएगा ये सारे केसेस गलत साबित होंगे और इंशाअल्लाह ताला ये ख़त्म होंगे। जी सर बताइएगा, आज जो है वो फिर एक दफ़ा गहमा गहमी और गर्मा गर्मी हुई है अदालत में, और मुक्के शुके का फिर आज कहा जा रहा है कि फिर आज कोई मुक्का शुका जो है ना वो चला है। दो गवाहान के बयानात कलमबंद हुए थे और उन पे जिरा हुई थी, हॉट वर्ड्स एक्सचेंज हुए थे, अदरवाइज ऐसी वो गलत बात क्या था, थोड़ा सा बता दें, हुआ क्या था? देखिए, जिरा के दौरान खाबर मानेका पे जब कुछ सवालात किए गए, तेज सवालात थे, तुंद थे, तो उस पे उन्होंने कुछ थोड़ा सा गुस्से का इजहार किया, जिससे कोई थोड़ी सी तलख कलामी हुई। आपने क्या कहा उसके? सुना है कि आपने कहा कि उठा के बाहर फेंक दूंगा, इस तरह कुछ अल्फाज आपने कहे? मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा कि जाई साहब को मैंने मुखातिब करके कहा कि इनको बताएं कि ये ठीक है CSP ऑफिसर ज़रूर हैं, लेकिन ये अदालत का एक डेकोरम होता है, अदालत में ये बतौर गवाह आए हैं, ये जागीरदार है, जिम्मेदार है, CSP अफसर है, वो इस अदालत की हदूद से बाहर है, यहाँ पे बिहेव लाइक अ विटनेस। तो खावर मानेका साहब ने भी उसका कोई रिएक्शन दिया था आपकी जब आपने ऐसा लहजा इस्तेमाल किया? तो खावर मानेका, पहले खावर मानेका साहब ने का ही लहजा जो है वो तल्ख हुआ था, तो उसके बाद थोड़ी सी तल्खी बढ़ी। आप बुशरा बीबी के वकील हैं, ये बताएं कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए जब वो यहाँ पर आई, बुशरा बीबी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर आई, तो इसमें आपकी उनसे कोई बात हुई थी इस हवाले से, या बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके सब जेल जो बनी गाला में करार दिया गया, इस हवाले से भी आपकी कोई बात हुई या आपने कोई एप्लीकेशन इस तरह से मूव की हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बुशरा बीबी ऑलरेडी ऑन द वे थी। जिस दिन तोशा खाना की जजमेंट सुबह सुबह अनाउंस हुई है, वो कोर्ट के लिए ही आ रही थी इधर जेल में। उनको रास्ते में पता चल गया था कि वो कन्विक्ट हो चुकी हैं, लेकिन वो आई कि मैं अपना सरेंडर करती हूँ, अब गिरफ्तारी देती हूँ। तो 10 बजे के करीब वो आ गई थी, 9:30-10 बजे, लेकिन रात 8-9 बजे तक जेल अथॉरिटीज़ ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। अदालत ने उनके वारंट इशू नहीं किए, वारंट ऑफ अरेस्ट, और ना ही कोई दरख्वास्त दी गई है कि खान हाउस को सब जेल डिक्लेयर किया जाए। बल्कि खान साहब के जब इलम में आया तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों ने इस बात पे नाराज़गी का इजहार किया कि हमारे जो वर्कर्स हैं, ख़वातीन हैं, वो इतनी देर से जेलों में हैं, और जब बुशरा बीबी की बारी आई या खान साहब की, तो हम भी जेल में रहने के लिए तैयार हैं। हम कोई ऐसा कंफर्ट जोन नहीं चाहते, ना कोई कंसेशन चाहते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आप बुशरा बीबी साहिबा के वकील हैं और बुशरा बीबी साहिबा को 14 साल बामुशक्कत कैद की सज़ा सुनाई गई है, तो बतौर वकील आपको क्या लगता है खातून को कि कौन सी मुशक्कत ली जा सकती है? देखिए, वो मुख्तलिफ तरह की होती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो सब जेल में है, इस जेल में तो है नहीं ये। और ये सज़ाएँ आप देखेंगे कि ये सस्टेन नहीं करेंगी, ये सारी की सारी सज़ाएँ ख़त्म होंगी, रिमांड होंगे इनमें, क्योंकि प्रॉपर कोर्स अडॉप्ट नहीं किया गया, कानून के मुताबिक कार्रवाई ही नहीं हुई। और इमरान खान साहब से कौन सी मुशक्कत ली जा सकती है? उनको भी 14 साल बामुशक्कत कैद की सज़ा सुनाई गई है। इट डिपेंड्स अपॉन दी ड्यूटीज असाइन्ड बाय दी जेल अथॉरिटीज़। तो नॉर्मली कैसी मुशक्कत ली जाती है सियासी कैदियों से? देखिए, सियासी कैदियों से सज़ा तो दी जाती है, लेकिन मुशक्कत नहीं ली जाती। आज की समाअत सुनी, अब 14 घंटे लगभग ये समाअत हुई है, क्या लगता है आपको कल, क्योंकि कल 1-2 बजे का टाइम दिया गया, क्या लगता है आपको? देखिए, आज का दिन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आज ऑलमोस्ट प्रोसिक्यूशन का केस ख़त्म हो गया। ये केस ये था कि दौरान इद्दत निकाह किया गया, और ये निकाह इलीगल है, इस वजह से ये सारा केस चल रहा था। जबकि आज जो प्रोसिक्यूशन का अपना इस्तगासे का गवाह मुफ्ती सईद खान पेश हुए, तो हमने उनको एक उनका पुराना क्लिप चला के अदालत में एग्जिबिट करवाया और दिखाया, जिसमें वो ये कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे औरत का कौल जो है वो मुतबर है शरीयत के मुताबिक। जैसा कि अगर कोई औरत ये कह दे कि मैंने इद्दत ऑब्ज़र्व कर ली और मेरी इद्दत मुकम्मल है, तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, वो उसकी राय हतमी, उसकी बात हतमी है।
थैंक यू सर। आखिरी सवाल है, आज भी गर्म जोशी, आपने कहा कि आज कुछ मामला ठीक रहे, लेकिन आज भी गर्म जोशी तो हुई है और शटअप कॉल भी हुई है सलमान अकरम राजा और रिजवान अब्बासी के दरमियान, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, इस वाले से भी थोड़ा सा बताइए। यार देखें, वो रिजवान अब्बासी साहब और सलमान अकरम राजा की थोड़ी सी हो जाती है रोस्टर में खड़े हुए, लेकिन प्रोफेशनल वकला की तरह बिहेव करना चाहिए। रिजवान अब्बासी साहब जो हैं वो हमारे सीनियर हैं, हमें अपने सीनियर से ही सीखने का मौका मिलता है, लेकिन वो इंटरप्ट बहुत ज़्यादा करते हैं प्रोसीडिंग्स में। और जी आप कंप्लीट करें। इंटरप्ट बहुत ज़्यादा करते हैं प्रोसीडिंग्स में, और उनको प्रॉब्लम होती है जब कोई गवाह उनकी मर्ज़ी का जवाब ना दे, बल्कि कोई जवाब उनके खिलाफ आ जाए, तो वहाँ से फिर प्रॉब्लम होती है। बुशरा बीबी को सब जेल में मुंतकिल करने के पीछे मकसद क्या हो सकता है? ये तो गवर्नमेंट का अपना डिसीजन है, कोई बुशरा बीबी की या खान साहब की किसी की कोई रिक्वेस्ट, कोई एप्लीकेशन नहीं है। मे बी द गवर्नमेंट वांट्स टू गेन द सिंपथीज और गिव फेस सेविंग के लिए भी हो सकता है। उसके साथ था तो इसलिए उस पर कोई असर नहीं पड़ता। जी हाँ। अच्छा, इसके साथ साथ अगर कोई सजा होती है तो जिन्होंने निकाह पढ़ाया मुफ्ती साहब, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं, ये उससे रिलेटेड नहीं है, निकाह से कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता। ये वो कहते हैं कि जो निकाह पहला सेकंड निकाह हुआ है वो वैलिड है, पहला निकाह इनवैलिड था। और हमारा ये कहना है निकाह एक ही हुआ है और इद्दत के पीरियड में नहीं हुआ है, इद्दत के पीरियड से बाहर हुआ है। सेकंड एक फंक्शन थी, फ़ोटो सेशन, दुआ और सेरेमनी थी, क्योंकि खान साहब ने लंदन में चूँकि उसके बच्चे उनको इत्मीनान में लेने के बाद इनको डिस्क्लोज़ करना था, तो जिस दिन निकाह हुआ है उस दिन इद्दत का पीरियड ख़त्म हो चुका था। बिल्कुल, और ये मानी हुई बात है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखो ये केस तो ऐसा है कि जो केस की बात कर रहे हो तो ये लोग कहाँ से ये लेके आते हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ उसको स्कैंडलाइज करने के लिए लेके आते हैं, एक शेमलेस केस लेके आए।